Blessed day, brethren. So, kabalo na gilang tanan na kung February, love month yun na siya, alang sa kalibutan. But for us, as Christians, kada adlaw is love day. Tungod sa gugma sa Ginoo, gihatag niya alang kanato. And I just want to remind everyone, karong bulan sa February, na nagasugod na po una-una, mga kanang, ay naku, single na sad ko, di na sad ko ka sabay sa trend sa kalibutan. Always remember na inyong pulang sa Ginoo, do not conform to the pattern of this world. Kay lahi ang pattern nining kalibutan. Kung musabay ka perminti ka mahigit sa trend. And also, wala may mali kung mahigugmata. There's nothing wrong with falling in love or with being in love. But, you don't have to rush. Kay, moabot ragid na. Sa right time ni Lord, sa right person niya, ihang ihatag sa inyo and sa ihang perfect will. Yun sa kanta, in God's perfect time. Diba? Like perfect time ang Ginoo sa kanunay. And i-end na ko ni sa verse na makita sa John nga, we love because He first loved us. So, wala gimali kung mahigong mata. But, you don't have to rush because if you will not rush, God will write your own love story and He is the best author of all authors pag-abot sa nga na. So, God bless and Shalom.